बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आप दोस्तों के लिए आज एक ऐसा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो एक बाज़ारी मार्केट से किसी भी आप कंपनी से दवा की आपने एक डबिया लेनी है, उसको आपने ख़ुद तैयार करना है। मैं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह का मैंने पहले कभी तजर्बा नहीं किया था। एक हकीम साहब थे, उन्होंने ऐसे नुस्खा तैयार किया तो फिर मैंने उसको चेंज करके अपने तरीके से तैयार किया तो उसका इतना रिज़ल्ट मिला है कि आप सोच भी नहीं सकते। मोहतरम मेरे भाइयों, वो नुस्खा जो है कैसे तैयार करना है, उसके अंदर कौन कौन से अज्जाए तरकीबी डालने हैं और बाज़ार से आपने तैयार शुदा कौन सी दवा ख़रीदनी है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसके पहले मैं आप चाहता हूँ कि आपको फ़ायदे बता दूँ ताकि आपको थोड़ी सी जुस्तजू हो, तलब हो कि ये नुस्खा मेरे लिए ज़रूरी है और मुझे इसको बनाकर खाना चाहिए। इस दवा के जो फ़ायदे हैं सुन लो। कमर दर्द के लिए इससे अच्छा नुस्खा कोई नज़र नहीं आएगा। मसाने में या गुर्दों में अगर कमज़ोरी है, अक्सर दोस्त देखे जाते हैं कि उनके मसाने की कमज़ोरी की वजह से उनको पेशाब के अंदर बहुत तकलीफ़ होती है, बार बार पेशाब आता है, रात को सोते हुए पेशाब निकल जाता है, या फिर गुर्दों के अंदर तकलीफ़ होती है, या फिर गुर्दों के अंदर गुर्दों से पस भी आती है, या फिर इसके अलावा उनको दर्द भी होती है। इसके अलावा और भी कई मसाइल हैं गुर्दे के, एक नहीं है। गुर्दे का कोई भी मसला है तब भी आपने ये नुस्खा ज़रूर बनाकर इस्तेमाल करना है। ख़ास करके बार बार पेशाब आता है, पेशाब की ज़्यादती है। इसके अलावा अगर आपके जोड़ दर्द करते हैं, अक्सर मेरे पास मरीज़ आते रहते हैं, उनके ये हाथों की ये पोरे जो होते हैं यहाँ पर बहुत दर्द होती है, घुटनों पर दर्द होती है, यहाँ तक कि सूजन आ जाती है, उनसे कोई चीज़ पकड़ी नहीं जाती। तो अगर आप में से कोई ऐसा मरीज़ है या आपका कोई अजीज़ है तो मेरी गुजारिश है कि ये नुस्खा उनको बनाकर ज़रूर दीजिएगा। बहुत मज़ेदार नुस्खा बनेगा आपका। तो सबसे पहले हम आते हैं इस नुस्खे के बारे में कि ये नुस्खा मैंने क्यों बनाया। एक मरीज़ मेरे पास आया तो कहता कि हकीम साहब, ये मैं चीज़ें लेकर आया हूँ, इसका कोई नुस्खा बना कर दो। उसके पास ज़ाफ़रान थी, मगज़ पिस्ता था, चलगोज़ा था, तो पंबा दाना था। ये 3 चीज़ें थी। तो साथ एक उसने मजून फ़लासफ़ा पकड़ी हुई थी। यह 4 चीज़ें थी। तो मुझे कहने लगा कि हकीम साहब, इसका कोई ऐसा नुस्खा बन जाए, इसका कोई ऐसा जुज़ बन जाए जिसकी वजह से मुझे ये फ़ायदा हासिल हो जाए। तो मैंने फिर उनको जो नुस्खा तैयार करके दिया, कुछ इजाफ़ा मैंने अपनी तरफ से भी कर दिया, कुछ चीज़ें मैंने अपनी तरफ से भी डाल दी। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपको यही वाला नुस्खा आपको मिल जाए तो बहुत ही मज़ेदार है और आप खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो आपने करना क्या है, इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। तो मोहतरम नाज़रीन, इस नुस्खे के अंदर मजून तैयार होती है, मजून ही पड़ती है, लिहाजा इस नुस्खे को हम मजून ही कहेंगे। तो मजून का आप
کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مجون فلاسفہ ہی رکھنا ہے، کیونکہ اس کے اندر اور بہت ساری اجزاء ترکیبی ڈل جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ اس کا نام چینج کر سکتے ہیں۔ تو میں تو یہاں تک کہ کہوں گا کہ یہ مجون شادی کورس کا ایک بکس ہی کہہ لیں تو اس سے کم نہیں ہوگا، یہ اتنا فائدہ مند ہے۔ تو اس لڑکے نے، اس آدمی نے جس نے مجھ سے یہ نسخہ تیار کروایا، تو وہ آج ہی میرے پاس آیا تھا، 3 مہینے تقریباً گزر چکے تھے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیسا رزلٹ ملا، تو جو اس نے رزلٹ بتایا تو میں نے تو اس سے کہا تھا کہ آپ مجھے ویڈیو میں بتائیں، لیکن وہ کیمرے کے سامنے نہیں آنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے سوچا چلو آپ کو بھی بتاؤں کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔ چاہے آپ کو مردانہ کمزوری ہو چکی ہے، گردوں میں، مثانے میں، یا پھر کمر میں درد ہے، یا پھر آپ کو جوڑوں کا درد ہے، اس طرح کا کوفتے با کا انتہائی مزیدار اور زبردست شباب آور، طاقت آور اس کا شاید ہی آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو آپ نے بازار سے کسی بھی بڑے پنسار سٹور سے آپ نے مجون فلاسفہ آپ نے 200 گرام لینی ہے، مجون فلاسفہ 200 گرام، 100 گرام کی ڈبی ہوتی ہیں، آپ نے 2 ڈبیاں لے لینی ہیں۔ تو اس میں سے آپ نے اندر سے ایک برتن لے لینا ہے، اس کے اندر آپ نے پیالہ لے لیں یا پھر سٹیل کا کوئی بڑا پیالہ لے لیں، اس کے اندر آپ نے، اگر آپ کے پاس کھرلا ہے تو اس کے اندر ڈال لیں، جتنی بھی مجون نکلے اس کو نکال کر چھری کے ساتھ یا پھر چمچ کے ساتھ نکال کر اس برتن کے اندر ڈال دیں۔ اس کے اندر آپ نے 200 گرام شہد کا ڈال دینا ہے، مجون فلاسفہ 200 گرام کے اندر 200 گرام اصلی والا شہد آپ نے ڈالنا ہے۔ چھوٹا مل جائے تو کیا ہی بات ہے، نہیں تو بڑا جنگلی خالص شہد آپ نے ڈالنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے اندر آپ نے پمبا دانہ 100 گرام یہ ڈال دینا ہے، آپ کا یہ 500 گرام ہو گیا ہے۔ اس کے اندر مغز پستہ 100 گرام یہ ڈالنا ہے، کتنی چیزیں ہوگی؟ 600 گرام۔ تو اس کے بعد آپ نے 1 تولہ زعفران اس کے اندر مکس کر دینی ہے۔ تو 50 گرام جو ہے اس کے اندر مغز چلغوزہ بھی ڈالنا ہے، مغز چلغوزہ بھی آپ نے اس کے اندر 50 گرام ڈالنا ہے۔ تو 1 کاپی ورق نکرا کی بھی ڈالنی ہے۔ آپ نے ان مغز پستہ ہے، چلغوزہ ہے، اس کے بعد پمبا دانہ ہے، ان تینوں کو اچھی طرح کوٹنا ہے، پیسنا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ مغز ہے، پیسنے سے مشین کے اندر لگ جائیں گے۔ اس کو آپ نے حمام دستے میں کوٹنا ہے۔ پھر آپ نے اسی کو، ان تینوں اجزاء کو، جو مجون فلاسفہ ہے اور شہد کا آپ نے مکسچر تیار کیا اس کے اندر مکس کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرتے جانا ہے، چاندی کا ورق ڈالتے جانا ہے اور زعفران بھی مکس کرتے جانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ نسخہ تیار ہو گیا ہے۔ کچھ دوست جو ہیں اس کے اندر منقہ بھی ڈال لیتے ہیں، لیکن منقہ مجون فلاسفہ میں نے نہیں ڈالا۔ اس کا ذکر جو ہے اس مجون فلاسفہ کا، اس کے اندر جو ہم نے اضافہ کیا ہے 5 چیزوں کا، اس کے ساتھ اتنا فائدہ ہوا اس آدمی کو، اس کو کوفتے با کی انتہائی کمزوری تھی، انتہا کمی تھی، اس کا وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ رات کو اس کو پیشاب بہت آتا تھا، اس کی عمر تھی تقریباً 45 یا 46 سال اس کی عمر تھی۔ تو اس کو
पेशाब का मसला भी हल हो गया, उसकी मर्दाना कमज़ोरी भी वो भी बहाल हो गई। इसके साथ साथ उसको जो है जिस्मानी ताकत बहुत ज़्यादा मिल गई। तो अगर आप बूढ़े भी हैं तब भी ये नुस्खा बहुत ही कारआमद है। अगर आप इसको कमी बेशी करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। जो हमने तैयार किया है वो मैंने आपको बता दिया है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ बलगमी मजाज वाले बुज़ुर्ग अफराद के लिए, जिनको केरा आता है वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें, जिनको असाबी कमज़ोरी है वो भी यही नुस्खा इस्तेमाल करें, या फिर जिनको पेशाब की ज़्यादती है, गुर्दों में तकलीफ़ है, या फिर मसाना कमज़ोर है, जोड़ों में दर्द है। इंशाअल्लाह आप जैसे जैसे इसको इस्तेमाल करते जाएंगे आपको फ़ायदा होता जाएगा इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, इसको खाने का तरीका, मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है जो भाई मेरा दोस्त इसको तैयार कर ले वो इसकी तस्वीर जो है हमारे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पर सेंड करे, हमें बताए कि हमने ये नुस्खा तैयार कर लिया है। उसको हम अगले वाला इससे आगे जो तरीका है इसके खाने का, कब खाना है, एक वक्त खाना है, 2 वक्त खाना है, 3 वक्त खाना है, किस वक्त खाना है, खाली पेट या खाने से पहले, जो भी तरीका है वो हम आपको बाद में बता देंगे। ताकि हम ये इसलिए ऐसे कर रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कितने दोस्त, कितने भाई ये नुस्खा तैयार करके इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सिर्फ नोट करना चाहते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ आज की वीडियो आप दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब हम दोबारा हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ जो यकीनन बहुत आपको पसंद आएगी। इसके अलावा कोई मेरा दोस्त ऐसा है जो शादी के नाम पे घबरा रहा है, या फिर ऐसा है जिसको बहुत ही कमज़ोरी है, वो अपनी कमज़ोरी की वजह से शर्माता है, मेरी इनसे गुजारिश है एक बार ज़रूर आजमाएं। हम दावा नहीं, हम इलाज करते हैं। हम कस्में नहीं, हम मुकम्मल तशख़ीस के साथ उसका इलाज करते हैं। हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी, तैयबा दवाखाना, क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।